हेलो नमस्ते एभ्रिवान, म निलेश फेरि पनि आइसकेको छु मेरो युट्युब च्यानलमा एउटा नयाँ भिडियो लिएर। यस भिडियोमा हामीले एसई 2079 को प्र्याक्टिसको लागि चाहिँ बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन सब्जेक्टको सर्ट क्वेसनबाट केही क्वेसनहरू कभर गर्दैछौँ। सो सकेसम्म मैले सबै भ्याउने गरी है सबै जति पनि टपिक छ त्यो सबै टपिक कभर हुने गरी केही क्वेसनहरू छानेर मैले राखेको छु र तपाईहरुले त्यो क्वेसन आफैले पनि प्र्याक्टिस गर्नु होला। सो यसभन्दा अगाडि मैले भेरी सर्टको राखेको थिएँ र त्यसमा मैले एन्सरहरू पनि इन्क्लुड गरेको थिएँ, तर सर्ट एन्सर क्वेसन्सको लागि चाहिँ मैले एन्सर राखेको छैन, क्वेसन मात्रै राखेको छु। र सर्ट क्वेसन चाहिँ 2 मार्कको लागि सोध्छ ग्रुप बी मा। जम्मा 7वटा क्वेसन दिएको हुन्छ र हामीलाई 5वटा क्वेसन त्यहाँबाट एटेम्प्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो 5 2 10 मार्क्सको हुन्छ टोटल है सर्ट क्वेसन। एउटा क्वेसन चाहिँ 2 मार्कको र जम्मा 5वटा क्वेसन। च्याप्टर 1, What are the types of building? Explain any one of them. Explain about superstructure. Explain about substructure. What are the functions of foundation? Write the importance of foundation. Explain the essential requirement of good foundation. Define यहाँ एउटा कुरा है, यहाँ मानौ यदि हामीले पोइन्टमा लेख्दै छौं भने 2 मार्कको लागि मात्रै छ भने हामीले 4वटा पोइन्ट लेख्दा हुन्छ, धेरै हामीले लेखिरहनु पर्दैन है। तर यदि त्यो 5-6 वटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट पोइन्टहरू छन्, नलेखी नहुने खाले छ भने चाहिँ सबै लेखौँ, हैन भने हामीले धेरै लेखेर फाइदा छैन। 2 मार्क भन्दा बेसी त पाउँदैनौं नि, हामीले टाइमलाई पनि त ख्याल गर्नु पर्यो। सो हामीले 4वटा लेखे पुग्छ। Define shallow foundation. Name any 3 types of shallow foundation. What are the different types of staircase? Explain any one of them. What are the components of stairs? Define the riser and tread. What are the types of doors? Explain any one of them. What are the types of windows? Explain any one of them. What are the types of piers? Explain any one of them. Explain about arches and its types. What are the purposes of ceiling? Chapter 2, What are the types of shoorings? Explain any one of them. What are the 2 conditions in which shoring are used? Explain about underpinning. What are the components of scaffolding? Differentiate between single scaffolding and double scaffolding. What are the methods of underpinning? Explain any one of them. Write any 2 reasons of underpinning in building. Chapter 3, What are the types of walls? Define load bearing wall and non-load bearing wall. Explain about functions of wall. Define wall. Write the types of walls. What are the types of masonry? Explain. Name any 4 materials used for damp proofing. Explain any one of them. List out any 2 causes of dampness in building. Chapter 4, What are the nominal mix and controlled mix? Explain about the workability of concrete. Explain about the bulking of sand. Define curing. What are the methods of curing? Explain the 2 methods of mixing of concrete. Explain about plumb concrete. What are the factors affecting workability of concrete? Explain any one of them. Write down any 4 uses of cement. Write down any 2 uses of lime concrete and cement concrete each. Define fine aggregate and coarse aggregate. What are the constituents of lime concrete and cement concrete? Write any 2 applications of slum test. Chapter 5, What are the causes of earthquake? Write any 2. चाहे write any 4 अब जे सोध्यो. Write about the concept of earthquake. Describe about concrete block walls. Write any 2 differences between earthquake magnitude and earthquake intensity. Discuss about the seismicity of Nepal. Define active faults, foreshock and aftershock. So यो foreshock, aftershock यो सबै 1 मार्कमा पनि सोधिन सक्छ है। What are the ground effects of earthquake? Write any 4 causes of foundation failure. सो यति थियो सर्ट क्वेसनको लागि। यसमा मैले एन्सर इन्क्लुड गरेको छैन, क्वेसन मात्रै भनेको छु। सो हामीले लङ क्वेसन पनि यही भिडियोमा गरिहालौँ हैन, नेक्स्ट भिडियोमा गरौँला, के छ र, सानो गरौँ न, केही फरक पर्दैन। जस्तो भिडियो मन पर्यो भने भिडियो लाइक गर्नुस्, साथीभाइहरुसँग शेयर गर्नुस् र च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुस् है। थ्यांक यू।